Ayan, ilan na lang guys? Isa na lang. Isa na lang. Oo Isa na lang. Guys, magtanong pa kayo if ano gusto nyong malaman. Yes. Tanong lang kayo ng tanong. Ayan, guys. Guys, ang basket number 3. Kobas. Ano yun? Ibibigyan na namin ang basket number 3. Naiinis yung pamangkin ko. Youngsta na mabit. Ayan, nakapita Alam mo guys. yun. Guys, sa basket number 3, buy one, get one at 50% discount. So, Nakulong. meaning, guys, from 2,300, Ay, ang basket number 3 na tayo. Ay. 680. Oh my God! From 2,300, 600, di sana pinamigay na lang ng Clever yan. Sa libre na lang. Sobrang libre, guys. So, from 2,300, dalawang ganto na makukuha ninyo. Oo, nung discount ha? Sobra kasi meron pa siyang discount from Guys, dalawa na ganito na. 600, guys, dalawa na oh. Alang ML to, 50 ML to, 50 guys. ml. Pwede nyo itong dalhin kahit mag-airport kayo or kung saan lupalok man kayo Oh my gosh, pumunta. guys, ito yung masaklap kasi 20 checkouts lang siya. Hoy! 20 lang siya. 20 lang siya ha? 20 lang siya, 20 lang. Sa presyo namin to from 2,300, 689 na lang. Ayan. Wow, guys, paunahan na lang ha. I think yung sa iba dyan, make sure nyo muna yung mga vouchers nyo guys ay na-ano nyo, na-claim nyo before kayo mag- Huwag yun na po i-add to cart. Ayan, si Pam nag-purchase na, si Exin. Exceed! Ayan. Si Pao. 18 na lang. Guys, 18 na lang, paunahan. Again, 20 stocks lang meron tayo dito, Sana okay? inintay ko na lang basket number 3. Paunahan. Dahil dyan, Jaira, i-check out mo din ang basket Yes. number 3. Huwag Thank mo you, nang Daisy. hintayin. Daisy, thank you. Thank you, Mario. Thank you, Mama Brady. Bumalik natin yung account ba, Mama Brady? Okay daw ata eh. 70 na lang, guys. 70 na lang. Grabe. Guys, Eight. 15 na lang. 15 na lang, 15. Ayan na everyone ha. Magkano po? From 2,300 pesos po ngayon po ay 699 pesos na lang. Grabe, guys. Yung tatak. Oh my gosh. Grabe talaga kayo. Like Super super. lang guys ha. Ayan, sa mga nanonood pa right now, ito na rin Super yung kayo. pinakasulat nyo talagang makukuha. Kaya for Okay. everyone, bilisan na natin mag-check out and check out. Yes! 7 na lang! Ayan, 7 checkouts na lang everyone. Kaya guys, kung nanonood Ilan na lang? kayo, 7 na lang. 7? Wow. Yes, ang bilis natin. Guys, 7 na lang. Guys, sorry pa, unahan lang talaga kasi limited lang yung stocks natin sa ating basket number 3. Yes. Okay, check out na natin yan. Ayan. Guys, sa Team 16 may nag-cancel ng isa. Wala, may nag-cancel. Ay, bakit may nag-cancel? Alam, magagalit na siya. Paano magalit? Parang alam ko yung nag-cancel ah. Parang andito yun ah. Hayaan nyo na. Oo nga. Guys, pag si Paula talaga yung moderator ko, magko-comment pa lang ng masama na ano niya na mute niya na. Ayan guys, so mag-check out na kayo. Walang mag-check. Ay, walang mag-check out. Walang magka-cancel. Hala, 10 na lang. Last 10 checkouts. 10 checkouts na lang everyone ha. Sa mga nanonood right now, i-check out nyo yan kasi isa na to sa pinakasulat na makukuha nyo for tonight everyone. Tama! Ayan. Ako I-check bala out sa'yo. nyo na yan guys. Dahil Ganito ka lang. basket number 3 Ganito natin, ka. buy one, Ito. get one, nakukuha na Gusto ko tumatuto sumayaw. Yung Ito ka. katulad niyo, gumaganyang ka po. Nakakuling na. Ngito ka. Ay, okay. Oo, ayan. For everyone ha. Ayan. Lang. Hoy, di ba boss, pwede naman yan Last ma-practice. 9. 9 checkouts left. Ayan. 9 na lang, 9! Kanta na lang ako. 9 na lang. Kanta. Bilis ni Pau. Bilis ni Pau mag... Ayan, check out na kayo guys. Mag-check out na kayo. Last 8 na lang, Ayan, guys. ayan lang guys. Ayan sa Last 8. Last 8 checkouts, guys. Last 8. Ay, mga naulit ko na. Ang bilis to everyone, pero mas pabilisin pa natin yun. Ubusin nyo na yung last 8 checkouts natin everyone. Last 8 na lang guys. Ubusin nyo na yan. Ayan na si Mama Joy. Lumabas na nga siya. Yan na nga. Lumabas na si Mama Joy. Ayan na siya. Si Che din. Thank you Mama Marian Correnta. Thank you po Nicolas Correnta. Thank you po sa backdoor and back burner.
May back burner ba tayo? Back burner? Wala tayong back burner na nagsusupport? Back burner? Ay, hindi. Back... Ano yun? Kasi meron tayong nagsusupport na back... Backstabber? Back... Backdoor! Backdoor! Ako backdoor. Back burner. Seven na lang! Thank you, Mama Joy. Exing, Mama Joy. Guys, 7 Che, check out thank na you. lang. Backdoor Nicolas Coy. Backburner kasi. Grabe. Grabe. Guys, seven checkouts left. 7 na lang, 7. Grabe guys. Oh my gosh! 6 checkouts left! Wow! Anim, pa-confirm mo kung anim na lang. Anim na lang. Grabe. 6 na lang? Oh, 6 na lang, wow. Guys, 6 na lang. Thank you, Exin! I love you, Exin! Patambling si boss. Exin. Kaya ko. Exin, thank you, Exin. Check out yan sa live. Sa Katarnak, my friend akong Nicolas. Guys, ubusin muna natin yung basket number 3 ngayon kasi onti lang to. Onti lang yung stocks natin dito. 7 na lang guys ha. 7 ba? 7 na lang. Isa. 6 na lang. 6 na lang guys. Ayan. Parang lahat sila tumayo. Parang kunin eh. Lahat sila lumipa tumayo. Ayan. Thank you po sa mga tumayo. Charla. Ayan, mag-check out na po kayo ng ating... Yan. For everyone guys, naka-pin pa rin naman yan guys. Kaya dapat hindi nyo na yan ina-add to cart. Dapat